Donc aujourd'hui, on va voir le programme de quatrième année, la langue française, quatrième année moyen. Donc دروس السنة الأولى السنة الرابعة متوسط الفصل الأول فقط. Donc on va voir que les cours du premier trimestre وراح نقراو وراح نشوفوا l'explication du projet aussi. Donc كما نعرفوا la quatrième année c'est une année récapitulatif. Donc جامعة لكاع الدروس تقريبا كل الدروس اللي شفناهم في première année deuxième et troisième. Donc aussi كاين إضافات جديدة. Donc على هذاك بعضكم تجي السنة الرابعة un peu difficile, mais elle n'est pas difficile. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande la concentration et aussi الإرادة. الإرادة هي لتحقيق النجاح. Donc كما نقولوا الإرادة هي النجاح، إرادة مثابرة. Donc restez branchés pour voir l'explication du projet 1. Donc le projet 1, on va commencer avec le projet 1. Comment il s'intitule? Créer un blog touristique. Un blog touristique, c'est un site web, un site web, موقع web touristique, c'est-à-dire سياحي. موقع web يهدر على السياحة touristique. نشوفوا la situation de départ. À l'occasion de la journée internationale du tourisme, tes camarades et toi créez un blog intitulé l'Algérie, un pays à découvrir. Pour inciter les touristes à visiter notre pays, vous mettrez en valeur les charmes de nos régions. Donc واش يهضر على le premier projet. Donc قالك بمناسبة اليوم العالمي التوريزم السياحة أنت ورفقائك tu vas créer تصنع un blog touristique. Un blog c'est un site web موقع كيف حتسمي هذا الموقع ولا بارفوا كاين في بعض المناطق تم تعديل المشروع باش ان بلوغ كاين تلاميذ باش beaucoup plus le Facebook هي le moyen le plus facile عند التلاميذ. Donc سماوه créer une page Facebook au lieu d'un blog. Un blog c'est موقع web. Donc هنا كيفاش سماوه créer une page Facebook ولا un blog. Un blog, l'essentiel, une page Facebook qui parle touristique. Donc, comment elle s'appelle? Algérie, Algérie. Qui va recevoir la page Facebook ou bien le blog? On se dit Algérie, un pays à découvrir. Quel est le but? Où معناها? Donc, واش راح نديرو فيها؟ واش راح نكتبو في la page Facebook ou bien في le blog? On va faire découvrir notre pays. راح نعرفو ببلادنا، نعرفو بالألجيري. Donc, كي نقولوا نعرفو بالألجيري راح نعرفو ses traditions عاداتها تقاليدها toutes les traditions. Aussi on va parler de la richesse ثروات. On va parler du patrimoine تراث. On peut parler aussi de la beauté de l'Algérie, la beauté de l'Algérie, c'est-à-dire le Jamal al-Jazair. Donc le but, tu vas créer un blog touristique ou bien une page Facebook qui s'appelle l'Algérie est un pays à découvrir. Donc regardez, l'Algérie un pays à découvrir et point d'exclamation pardon. Donc le titre est très significatif. عنده دلالة كبيرة. Donc quel est le but? Le but c'est faire connaître notre pays. نعرفو ببلادنا. Donc راح نكتبو عليها ماشي اللي جاي يكتب. Donc كاين خطوات. علاه راح نكتبو c'est pour inciter, attirer les touristes à visiter notre pays. باش نتجبدو السياح يجوا يزوروا بلدنا. Vous mettrez en valeur les charmes de nos régions. راح نبينو beaucoup plus ونمدو beaucoup plus de valeur les charmes الجمال
المناطق تاعنا دونك الجمال تاعها جمال كابابل نهضروا على لا بوتي سي لي ريجيون نهضروا على جمال المنطقه في حد ذاتها كما نقدروا نهضروا على لي تراديسيون عاداتها نقدروا نهضروا على اجدادها بطولاتها نقدروا على بطوله المنطقه دونك فوالا لو بروميير بروجي على من يهضر سي كريي ان بلوك توريستيك ou bien une page Facebook اللي كانت معدله في بعض المناطق pour faire connaître notre pays pour faire connaître l'Algérie باش نعرف الجزائر البلدان الاخرى باش نعرف الناس في مناطق اخرى يتواصلوا معايا على لا باج فيسبوك ويقراو واش حين نكتبوا على l'Algérie. Bon, le projet 1 du 4e année se compose de 3 séquences. On commence avec la première séquence. La première séquence s'appelle rédiger l'introduction d'un texte descriptif à visée argumentative. Donc, quel est le but à la fin de cette séquence في آخر هذا المقطع واش راح دير واش راح نديرو وشنو هو le but وشنو هو الهدف c'est rédiger l'introduction d'un texte descriptif à visée argumentative. On va expliquer حنشرحو rédiger l'introduction يعني نكتبو مقدمة donc نعرفو أي نص نكتبو يكون عنده introduction développement conclusion يكون عنده une introduction مقدمة عرض وخاتمة. Donc dans la première séquence راح نتعلموا نكتبوا l'introduction d'un texte تاع نص descriptif وصفي نص وصفي مي نص وصفي عنده هدف ما نكتبوهش وخلاص à visée argumentative. النص الوصفي هذا النص الوصفي اللي نحن نكتبوه يكون au service de l'argumentation باش نمدوا به حجة باش نقنعوا به ناس. دونك راح نوصفوا في هذا لا بروميير سيكونس راح نكتبوا l'introduction راح نكتبوا المقدمه تاع نص وصفي من اجل اقناع السياح pour venir visiter l'Algérie. Donc les thèmes de cette séquence على واش حتهضر المواضيع اللي راح تتضمنها راح يتضمنها هذا المقطع الاول. المواضيع هي سي يحضروا كاع regardez bienvenue dans ma région مرحبا بك في منطقتي. كي نقولوا مرحبا بك في منطقتي indirectement راح نهضروا على لا بوتي نهضروا على جمال la beauté de la région. Donc que ce soit la beauté archéologique, la beauté je sais pas la bonté de ces gens, on va parler de tout ça. Donc, bienvenue dans ma région. Donc, dans la première séquence, tu vas écrire l'introduction d'un texte descriptif à visée argumentative qui a pour thème la beauté de l'Algérie. Bienvenue dans ma région. La deuxième séquence s'intitule produire des arguments pour étayer une thèse. المقطع الثاني c'est produire des arguments pour étayer une thèse. Donc راح نمدو on produit on écrit on donne des arguments حجج on donne des arguments حجج pour étayer une thèse pour défendre باش ندافع على رأي. Donc une thèse c'est l'opinion de l'auteur. Donc argumentatif argument étayer une thèse هذا كاع فوكابولير هذو الكلمات كاع جدد عليكم. دونك راح نشوفوهم في الكاتريام اني راح نتعمقوا فيهم ونشوفوا شنو هو ارغومون راح نشوفوا شنو هي اون تيز راح نشوفوا ايتايي كاسكو سا فو دير ايتايي. دونك هذه لمحه سريعه فقط. ابري dans les prochaines vidéos كي نديروا الدروس المقبله يعني راح نشرحوا كل حاجه وحدها وراح نعرفوا مميزات كل حاجه واش نديروا بكل حاجه. دونك كل كلمه. دونك séquence 2 c'est produire des arguments pour étayer une thèse. شفنا في la première séquence في المقطع الاول سي شفنا l'introduction شفنا المقدمه كيفاش نكتبوا وشنو هي المقدمه. la séquence 2 راح نكتبوا العرض d'un texte descriptif à visée argumentative. Dans la première séquence شفنا l'introduction d'un texte descriptif شفنا مقدمة تاع نص وصفي من أجل إقناع. دوك في la deuxième séquence راح نشوفوا العرض تاع النص الوصفي كيف يكون واش نكتبوا فيه. دونك راح نكتبوا فيه des arguments راح نعطوا فيه حجج اللي يكونوا على شكل وصف
Donc هنا شوفوا le thème تبدل. Donc dans la première séquence le sujet de discussion le sujet الموضوع كان يهضر على لا بوتي دو l'Algérie باش نجبدوا السياح هضرنا على بوتي دو l'Algérie. Deuxième séquence c'est toujours pour attirer les touristes دائما باش نجبدوا السياح مي نهضروا على موضوع اخر c'est gloire à nos ancêtres. Ancêtres c'est الأجداد يعني gloire المجد لأجدادنا. دونك المجد لأجدادنا راح نوصفوا فيهم معارك par exemple راح نوصفوا فيهم des héros et héroïnes. donc الأبطال راح نهضروا على أبطال الجزائر وراح نوصفوا aussi معاك toujours dans le texte descriptif. donc هذاك la description هذاك الوصف تاع المعركة دونك ولا الوصف الشخصيه راح يكون كوم argument هو راح يكون على شكل حجه يعني الوصف في حد ذاته هو argument هو حجه. دونك اللي دافع عنا على راي على وجهه نظر اللي كنا مديناها في l'introduction. ça c'est pour la deuxième séquence. Alors, pour la troisième séquence s'appelle enrichir ses arguments par des exemples et produire une conclusion. La séquence مقطع الثالث c'est enrichir ses arguments يعني les arguments اللي مديناهم الحجج اللي مديناهم في la deuxième séquence d'un texte descriptif تاع نص وصفي الحجج اللي مديناهم. دونك راح نزيدو enrichirهم دونك راح نزيدو نثروهم باش نزيدو نتعمقوا فيهم pour mieux les expliquer. راح نزيدو لهم des exemples. donc l'argument اللي مدينا الحجه اللي مدوها راح نمدو لها مثال وراح نشرحوها. et وشنو راح نديرو ثاني c'est produire encore une conclusion. راح نكتبوا ثاني نشوفوا كيف نكتبوا une conclusion خاتمه. donc راح نتعلموا في هذا المقطع الثالث نشوفوا كيفاش نكتبوا خاتمه. donc une conclusion d'un texte descriptif à visée argumentative d'un texte اللي نص خاتمه تاع نص وصفي à visée argumentatif من اجل جذب السياح à visée argumentatif باش نمدوا حجه. donc enrichir ces arguments c'est-à-dire les arguments اللي مديناهم الحجج اللي مديناهم في deuxième séquence راح نزيدو نشرحوهم. c'est clair. donc le thème de la troisième séquence c'est oui à la culture. donc نعم للثقافة. donc oui à la culture. شفتوا في le premier deuxième mais ce sont pas les mêmes thèmes. troisième séquence aussi. donc regardez oui à la culture c'est-à-dire on va parler du patrimoine تراث ثقافي تراث تاع الأكل culinaire تراث يعني نحن نهضروا على la culture d'une manière générale. donc regardez en grosso modo donc pour résumer donc واش راح نشوفوا نلخصوا كاع واش شفنا. donc la première séquence on va voir l'introduction. راح نشوفوا l'introduction يعني مقدمة تاع نص وصفي à visée argumentatif من أجل inciter من أجل جذب السياح. deuxième séquence راح نشوفوا نمدوا des arguments علاه راح يجوا السياح. donc راح automatiquement حنمدوا des arguments باش نجبدوهم pour attirer les touristes. c'est clair. pour attirer ces touristes حنمدوا des حجج وذو الحجج الحجج يكونوا على شكل وصف que ce soit نوصفوا منطقة نجبدوا بها السياح ولا راح نوصفوا بطولة تاع كش واحد donc تاع un héros de l'Algérie ou une héroïne ou une bataille. donc راح نمدوا des arguments نشرحوهم. هذاك الشرح الوصف ماشي نشرحهم نوصفوهم. هذاك الوصف هو يكون على شكل هو في حد ذاته un argument حجه اللي تخلي الناس يجوا عندنا به يشوفوا بلادنا. ولا troisième séquence راح نشوفوا la conclusion. راح نشوفوا الخاتمه كيفاش un texte راح نختموا texte descriptif à visée argumentative. par exemple واش راح نقولوا لهم في الخاتمه باش نخلوهم يجوا يشوفوا بلادنا. donc هذه هي. donc le sujet de la première séquence c'est bienvenue dans ma région. on parle de la beauté
la beauté de l'Algérie, aux héros pardon et héroïnes algériens, et la troisième séquence on va parler du patrimoine de l'Algérie. Donc le type de texte اللي راح نشوفوه le نمط النص اللي راح نشوفوه c'est le texte descriptif à visée argumentative. عنده هدف حجاجي، هدف جذب السياح. ما نشحن نوصفه برك، نوصفه به نجيبوا السياح من اجل اقناع، راح نوصفه من اجل الاقناع. سي كلير. دونك هذا هو ماشي تكست ارغومونتاتيف، مي ان تكست ديسكريبتيف افيزي ارغومونتاتيف، اللي الوصف في حد ذاته هو يكون يقنع. سي كلير. في الدروس الجايه راح نشوفوا شنو هما لي سبيسيفيسيتي، مميزات الانترودكسيون واش نصيبوا فيها، مميزات لو ديفلوبمون العرض واش نصيبوا، كيفاش نكتبوه واش نصيبوا فيه، ونشوفوا مميزات الخاتمه واش نكتبوا فيها. دونك هذا هو ليكسبليكاسيون دو بروجي 1 بطريقه مبسطه وسهله. دونك جيسبر كو استفدتوا، جيسبر que vous avez trouvé les informations que vous cherchez. Donc attendez-moi dans une nouvelle vidéo et au revoir.